Dobar dan poštovane gledateljice i gledatelji, dobrodošli na Numizmatika.net, video kanal specijaliziran za numizmatiku i faleristiku. Možete nas pratiti na YouTubeu, Facebooku, Twitteru i Instagramu. Ja sam Zlatko Viščević i danas ću vam predstaviti jednu jugoslavijsku novčanicu. Radi se o novčanici Narodne banke Jugoslavije od 100.000 dinara s datumom izdanja 1.5.1989. godine, koja je poznatija kao djevojčica, a u nekim krajevima se nazivala i červena, červena ili červenka. U literaturi je ova novčanica zavedena pod kataloškim brojem P97 u standard katalog of World Paper Money, poznati kao PIK katalog, te pod kataloškim brojem 113 u katalogu Viščević za novac na području bivše Jugoslavije. Ova novčanica je puštena u optjecaj 1.6.1989. a povučena je 31.12.1991. godine. Ove novčanice su tiskane u Zavodu za izradu novčanica u Beogradu. Autori ove novčanice su Dragiša Andrić, likovno oblikovanje i graver matrica, Božidar Damjanovski, likovno oblikovanje portreta djevojčice i A. Dimitrijević, graver matrica. Dimenzije novčanice su 179 x 82 mm. Od zaštitnih elemenata ova novčanica ima specijalni papir, zaštitnu nit i vodoznak. Prevladavajuća boja na novčanici je crvena. Gledate video kanal Numizmatika.net. Pretplatite se na naš kanal i proširite svoje znanje iz numizmatike i faleristike. www.youtube.com/numizmatika.net. Vratimo se natrag na našu današnju novčanicu. Na licu novčanice u njenom lijevom dijelu je lik djevojčice blago usmjeren na desno. Lijevo od lika djevojčice je mala vertikalno položena oznaka nominale 100.000, a u središnjem dijelu novčanice nalazi se velika oznaka nominale 100.000. Ispod toga je naziv novčane jedinice na srpskom jeziku na ćirilici dinara, na hrvatskom jeziku na latinici dinara, pa onda na slovenskom jeziku na latinici dinarjev, te na makedonskom jeziku na ćirilici dinari. Iznad oznake nominale je državni grb Socijalističke federativne republike Jugoslavije. U središnjem dijelu grba je plamen koji proizlazi iz 6 baklji. Plameni baklje okružuju 2 snopa žita. Snopove žita povezuje lenta na kojoj je datum 29.11.1943. Na vrhu grba, na mjestu gdje se snopovi spajaju, je zvijezda petokraka. Oznaka nominale i grb se nalaze na ukrasnim giljoširanim elementima kod kojih dominira velika rozeta. Iznad grba su natpisi, na srpskom jeziku na ćirilici Narodna banka Jugoslavije, na hrvatskom jeziku na latinici Narodna banka Jugoslavije, te na makedonskom jeziku na ćirilici Narodna banka na Jugoslavija. Svi ovi prethodno navedeni elementi su smješteni u velikom svjetlo-crvenom pravokutniku. Desno od pravokutnika je bijela površina na kojoj je vodoznak, zrcalni lik djevojčice s lica novčanice. U gornjem desnom kutu je oznaka nominale 100.000 smještena u odgovarajućem ukrasnom elementu. Uz desni rub novčanice je vertikalno položen natpis upozorenje za krivotvoritelje, i to na srpskom jeziku na ćirilici, falsifikovanje se kažnjava po zakonu, a zatim na hrvatskom jeziku na latinici krivotvorenje se kažnjava po zakonu. U donjem lijevom dijelu novčanice je signatura autora D. Andrić Fec. U donjem desnom dijelu lika djevojčice je signatura autora portreta Damjanovski Fec. U donjem desnom dijelu pravokutnika su signature gravera D. Andrić, A. Dimitrijević, SC. Serijski broj novčanice se sastoji od 2 slova i 7 znamenki. Serijski broj je smješten u donjem lijevom kutu novčanice i otisnut je u crvenoj boji, te u donjem desnom kutu novčanice i tu je otisnut u crnoj boji. Ova novčanica stilski pripada zadnjem razdoblju jugoslavenskih novčanica. Ovaj novi stil je započeo s novčanicom od 5.000 dinara iz 1985. koja prikazuje Josipa Broza Tita, a nastavio se s novčanicama od 20 i 50.000 dinara. Nakon njih dolazi ova naša novčanica od 100.000 dinara i kasnije novčanica od 1.000.000 dinara. Te novčanice karakterizira moderni dizajn s muškim ili ženskim likom u lijevom dijelu lica novčanice i velikom oznakom nominale iznad koje je državni grb. Na naličju se nalazi jedan dominantan motiv, obično povezan s likom prikazanim na licu novčanice.
Zanimljivo je da se kod ove serije jugoslavenskih novčanica po prvi put nakon Drugog svjetskog rata javlja bijelo polje u kojem je prikazan vodoznak novčanice. Možemo pretpostaviti da se ovdje radi o likovnim rješenjima nastalim pod utjecajem njemačkih maraka i talijanskih lira. Kada govorimo o licu novčanice, svakako je na njoj najzanimljiviji lik samozatajno nasmiješene djevojčice. Iako se službeno radi o anonimnom imaginarnom liku, ondašnju jugoslavensku javnost jako je intrigiralo o kome se tu zapravo radi. Tko je ta djevojčica na novčanici? Po pričama i govorkanjima nizali su se razne teorije, pa su čak neki tvrdili da se radi i o unuci Josipa Broza Tita, Svetlani Broz. Međutim, istina je daleko od toga i puno je jednostavnija. Prema onome što je istražio i saznao naš kolega numizmatičar Goran Šterjoski, priča o djevojčici s novčanice ide ovako. Autor prikaza djevojčice na novčanici je Božidar Damjanovski, akademski slikar iz Beograda. On se prijavio na javni natječaj za likovno oblikovanje portreta na novoj jugoslavenskoj novčanici od 100.000 dinara. Idejno rješenje za novčanicu na temu školstva, rad Dragiše Andrića, je već bilo usvojeno i tražilo se samo likovno rješenje portreta. Tražilo se da to bude lik djevojčice u poluprofilu s pogledom optimistički zagledanim u budućnost. Autor Božidar Damjanovski je napravio ono što je bilo najjednostavnije. Odlučio je portretirati poznatu osobu, svoje dijete. Budući da je imao dvije kćeri, to blizankinje, Tanju i Anu, odlučio je da prikaz djevojčice bude kombinacija dijelova lica njegovih kćeri. Od Tanje je posudio kosu, oči i nos, a od Ane usta, bradu i osmijeh. Zanimljivo je da kod ovog natječaja nije bila dodijeljena prva nagrada, već je Damjanovski dobio drugu nagradu s pravom na izvođenje. S time da je natječajna komisija od Damjanovskog tražila da reducira osmijeh na licu djevojčice. Tako da je u konačnici djevojčica dobila karakterističan samozatajni smiješak. Vremena su bila teška, dinar je nagrizala inflacija, stanje u zemlji je bilo napeto, pa očito nije bilo razloga za pretjerani optimizam i osmijeh od uha do uha. Svojevrsna ironija se ogleda i u tome što je traženo u natječaju lik djevojčice s pogledom optimistički zagledanim u budućnost, a nadolazeće razdoblje je bilo jedno od najcrnijih u povijesti naroda na području bivše Jugoslavije. Djevojčica jadna nije ni znala da se nema čemu veseliti. Ipak, u konačnici mnogi s nostalgijom gledaju na lik ove djevojčice na novčanici i uz nju vežu lijepe uspomene. Pa tako i ja, jer sam svojevremeno za jednu takvu djevojčicu mogao kupiti čak 2 sladoleda i to korneta. Na naličju novčanice u središnjem dijelu je likovno oblikovani prikaz koji podsjeća na ljudsko oko. Zjenica prikazanog oka je pikselizirana i nejasna. Unutar očne jabučice se nalaze brojke i slova koje u lijevom dijelu prikaza izlaze izvan okvira spomenute očne jabučice. U donjem desnom dijelu novčanice nalazi se velika oznaka nominale 100.000. Ispod toga je natpis na srpskom jeziku na ćirilici 100.000 dinara, na hrvatskom jeziku na latinici 100.000 dinara, pa onda na slovenskom jeziku na latinici 100.000 dinarjev, te na makedonskom jeziku na ćirilici 100.000 dinari. U gornjem dijelu novčanice, malo pomaknuto u desno, je naziv zemlje na hrvatskom jeziku, na latinici SFRJ Jugoslavija i na srpskom jeziku na ćirilici SFRJ Jugoslavija. Svi ovi gore navedeni elementi su smješteni u velikom svjetlo-crvenom pravokutniku. Uz desni unutarnji rub ovog pravokutnika su vertikalno položeni nazivi jugoslavenskih republika na latinici: Bosna i Hercegovina, Makedonija, Slovenija, Srbija, Hrvatska i Crna Gora. Dok su uz lijevi unutarnji rub isto tako vertikalno položeni nazivi republika, ali napisani na ćirilici: Bosna i Hercegovina, Makedonija, Slovenija, Srbija, Hrvatska i Crna Gora. Ispod pravokutnika je natpis na latinici: Narodna banka Jugoslavije, Zavod za izradu novčanica i kovanog novca Beograd. Lijevo od spomenutog pravokutnika je bijela površina na kojoj se nalazi vodoznak, lik djevojčice s lica novčanice. U gornjem lijevom kutu je oznaka nominale 100.000 smještena u srcolikom ukrasnom elementu. Uz lijevi rub novčanice je vertikalno položen natpis upozorenje za krivotvoritelje na slovenskom jeziku na latinici: ponarejenje se kaznuje po zakonu, a zatim na makedonskom jeziku na ćirilici: falsifikuvanje to se kaznuva spored zakonom. U donjem lijevom dijelu novčanice se nalaze natpisi na hrvatskom jeziku na latinici: zamjenik guvernera, na makedonskom jeziku na ćirilici: zamjenik na guvernerot, na slovenskom jeziku na latinici: namjesnik guvernerija i na srpskom jeziku na ćirilici: zamjenik guvernera.
Ispod njih je potpis Mitje Gasparija. Desno je natpis na srpskom jeziku, na ćirilici guverner, a ispod njega je natpis na hrvatskom jeziku, na latinici guverner. Ispod je potpis Dušana Vlatkovića. Na dnu je natpis na srpskom jeziku, na ćirilici Beograd, pa na hrvatskom na latinici Beograd i na makedonskom na ćirilici Belgrad. Iza toga je datum 1.5.1989. Prema natječajnoj dokumentaciji tema ove novčanice je školstvo, pa u skladu s time i motivi na licu, djevojčica učenica i na naličju, brojke i slova odgovaraju na neki način zadanoj temi. Prema nekim izvorima naziv motiva na naličju je kibernetika. Nažalost, ne raspolažemo točnim informacijama što predstavlja ovaj motiv na naličju. Kada gledamo naličje iz udaljenosti, središnja kompozicija izgleda kao ljudsko oko s pikseliziranom zjenicom, kao što je već ranije spomenuto. Budući da je u principu ova kompozicija nejasna, ostaje puno mjesta za nagađanja, pretpostavke pa i teorije zavjere o skrivenim masonskim i sličnim simbolima, ali o tome ćemo u sljedećem videu. Slova koja su prikazana kao dio središnje kompozicije su samo ona slova koja su zajednička latinici i ćirilici. Tako je na neki simbolički način naglašeno zajedništvo među ondašnjim jugoslavenskim narodima i navedena su samo ona slova koja ih povezuju. Međutim, prema nekim interpretacijama veliko slovo E na određeni način izgleda kao ćirilično slovo B, pa je za neke to predstavljalo simbol dominacije Srbije. Isto tako, ako se da mašti na volju, iz kombinacije slova se može čak i rekonstruirati natpis Srbija, što je išlo u prilog navedenoj teoriji o srpskoj dominaciji i skrivenoj poruci na novčanici. Kao i na drugim jugoslavenskim novčanicama, tako se i na ovoj novčanici pomoću natpisa nastoji prikazati ravnopravnost naroda u ondašnjoj Jugoslaviji. Na novčanici se stalno izmjenjuju natpisi na službenim jezicima ondašnje Jugoslavije i vodi se računa da svaki jezik bude podjednako zastupljen. Isto tako kao i pisma, latinica i ćirilica. Čak se i o redoslijedu natpisa vodilo računa na način da sve bude nekako ujednačeno. Osim ove novčanice, postoji i slična novčanica od 10 dinara iz 1990. godine. Po motivu i oblikovanju, ova novčanica iz 1990. je praktički identična ovoj novčanici od 100.000 dinara iz 1989. Jedina razlika u dimenzijama i nominalnoj vrijednosti. Inače, ova osnova dizajna korištena je u većoj ili manjoj mjeri i za kasnije novčanice Savezne Republike Jugoslavije, zajedničke države koju su činile Srbija i Crna Gora, i to 10 dinara iz 1991. inače neizdana novčanica, postoje samo probe, 10.000 dinara iz 1992. 50 milijuna dinara iz 1993. uz izmijenjene središnje giljoše na licu i različito naličje i 1 milijardu dinara iz 1993. uz izmijenjene središnje giljoše na licu i različito naličje. I to bi bilo sve u ovom današnjem videu. Zahvaljujem se na vašoj pažnji. Ukoliko imate bilo kakav komentar vezan uz ovaj video ili kanal, slobodno ga možete ostaviti u sekciji za komentare. Ukoliko vam se sviđa ovaj video, lajkajte ga, podijelite ga i pretplatite se na kanal Numizmatika.net. Želim vam ugodan nastavak dana i vidimo se u sljedećem videu.